आपण समस्तଙ୍କର इच्छा थिबो केउ ना केउ झियो बा विवाहिता महिला को पटेइबा पई ताकू निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई। तेबे आज मु आपण को शिखेइबी लवंगरे झियो पटेइबा पई वशीकरण विद्या, जार प्रयोग रे आपण केउ भी झियो बा विवाहिता महिला को निज बसरे करि परिबे। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता महिला को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताको पटेई पारुनांती, ता पछरे गोड़े गोड़े थकी गलेनी, हेले से झियो बा महिला आपण को भाव देउनी, आपण को इग्नोर करूची। तेणु जदि आपण एही सब समस्यार समाधान चाहूचंती, से झियो बा महिला को पटेइबा को चाहूचंती, ताको निज प्रेम रे दीवानी करबा को चाहूचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपण को इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को शिखेइबी दुईटी लवंगरे एमिति एक शक्तिशाली वशीकरण, जार प्रयोग रे आपण से झियो बा महिला को निज बसरे करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। जदि से झियो आपण को छाड़ी पळेइची, धोखा देइची, तेबे आपण एही वशीकरण करि परिबे। से झियो आपणको पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो, आपण को छाड़ी रही परिबनी एवं निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहिबो। तेबे फ्रेंड्स, एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। केउ भी पुओ बा झियो एही वशीकरण अति सहजरे करि परिबे, बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी एही वशीकरण करि परिबे। किंतु फ्रेंड्स, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मने रखंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करूचंती कि गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, मोर सेही बंधु मानको अनुरोध कि आपण वीडियो को पूरा देखंतु। अधारु छाड़ी के पळेइले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउ परि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपर विश्वास रखिचंती, निजर सबु असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेही परि वशीकरण हुए, किंतु एहाकु आपण को सिद्ध करबा को पड़िबो, प्रयोग विधि ठीक भाबरे करबा को पड़िबो। तेबे जाई आपण गोटिए थररे सफल हेबे। जदि गोटिए थररे हेउनी, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। ठीक अछि, मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा और एकाग्रतार सहित आपण को एही वशीकरण करबा को पड़िबो। तेबे जाई आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। आउ गोटिए कथा, आमर एमिति बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती, जेउ माने आमको कमेंट करूचंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबो। हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि। आपनको सुविधा पई एही वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण करि परिबे। तेबे आपण पैसा कोन पई खर्च करिवे? आपनको यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो, जेउ माने मोबाइल नंबर देउचंती, ताबिज बिकुचंती, वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउचंती। तेणु मोर अनुरोध, आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सब ठकामी रे पड़ंतु नाही। तेबे फ्रेंड्स, वशीकरण कोन पई करा जाय? जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता महिला किंबा कोनोसी पुओ को निज ठारू अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण वशीकरण करि परिबे। जदि केउ लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करूची, आपणकर घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची, तेबे एही सब समस्यार समाधान करिबा निहाती दरकार। केते थर एमिति हेइथाय कि आमर शत्रु आमठारू पैसा रे आउ शक्ति रे बलवान हेइथाय, आउ आमे चाहिकी भी तार किछि करि पारु नाहु। एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि परिबे। आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणको पई एमिति एक सहज शक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची। जदि आपण एहाकू ठीक भाबरे करिदेले, सिद्ध करिदेले,
ତେବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ତାଠାରୁ ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ନିଜ ଘରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ଝିଅର ବାଳ ଜାଗାରେ କଳା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 2ଟା ଲବଙ୍ଗରେ ସେ ଝିଅର ବାଳକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ବଶୀକରଣର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, 2 ମିନିଟ୍ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳା ବିଷୟରେ ଭାବିବେ। ତାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏ ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଳିଦେବେ। ଲବଙ୍ଗ ଜଳି ସାରିବା ପରେ ଲବଙ୍ଗର ପାଉଁଶକୁ ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।